aton mga tinda. Mga iloy kagamay sa kuluyan, karing na, manindahan kita. Kagyari naman ang presyo sang aton bugas. NFA milled rice yara sa 30 pesos per kilogram. Imported commercial rice, special blue tag, 49 pesos per kilo. Premium yellow tag yara sa 47 pesos per kilo. Well-milled white tag yara sa 48 pesos per kilo. Regular milled white tag 44 pesos and 50 centavos per kilo. Kag sa local commercial rice, special blue tag 52 pesos per kilogram. Premium yellow tag 43 pesos per kilo. Well-milled white tag 41 pesos and 25 centavos per kilo. Regular milled white tag yara sa 40 pesos per kilo. Kag ang presyo naman sang aton corn, yellow corn grain for feeds, 31 pesos per kilo. Yellow corn grits for feeds, 33 pesos and 50 centavos per kilo. White corn grits for food, yara sa 45 pesos per kilo. Makadto naman kita sa presyo sa aton livestock and poultry. Beef rump, 315 pesos per kilo. Beef brisket, 280 pesos per kilo. Pork kasim, 270 pesos per kilo. Pork belly, 280 pesos per kilo. Whole chicken commercial, 220 pesos per kilo. Whole chicken native, 300 pesos per head. And chicken egg, or ang presyo sang itlog yara sa 7 pesos per piece. Para naman sa presyo sang fish, bangus, yara sa 207 pesos and 50 centavos per kilo. Tilapia, 150 pesos per kilo. Galunggong local, yara sa 190 pesos per kilo. Galunggong imported, 190 pesos per kilo. Alumahan, 200 pesos per kilo. Sapsap, 180 pesos per kilo. And tamban, yara sa 100 pesos per kilo. Makadto naman kita sa presyo sa aton uga or dried fish. Daing na galunggong, 350 pesos per kilo. Labahita, 295 pesos per kilo. Dilis, 400 pesos per kilo. Tuyo salinas, yara sa 250 pesos per kilo. Kag tuyo tamban, 215 pesos per kilo. Sa presyo sa aton mga highland vegetables or pang chop suey, cabbage yara sa 100 pesos per kilo. Carrots, 120 pesos per kilo. Baguio beans, 95 pesos per kilo. White potato yara sa 100 pesos per kilo. Petchay Baguio yara sa 100 pesos per kilo. Sayote, 48 pesos and 33 centavos per kilo. Cauliflower, 200 pesos per kilo. Broccoli yara sa 330 pesos per kilo. Lettuce yara sa 180 pesos per kilo. And cucumber yara sa 50 pesos per kilo. Makadto naman kita sa presyo sa aton lowland vegetables or pangpakbit. Ang palaya, 100 pesos per kilo. Sitaw, 60 pesos per kilo. Petchay native, yara sa 100 pesos per kilo. Squash, 35 pesos per kilo. Eggplant, 60 pesos per kilo. Tomato or kamatis, yara sa 80 pesos per kilo. Radish, 70 pesos per kilo. Okra, 70 pesos per kilo. Mung bean, 120 pesos per kilo. Kag peanut, yara sa 87 pesos and 50 centavos per kilo. Sa presyo sang aton root crops, sweet potato, 42 pesos and 75 per kilo. Cassava fresh, 30 pesos per kilo. Taro or gabi, yara sa 50 pesos per kilo. Sa presyo naman sang aton mga prutas, kalamansi, 60 pesos per kilo. Banana lakatan, 80 pesos per kilo. Banana latundan, 52 pesos and 50 centavos taga kilo. Ang saba naman, 35 pesos per kilo. Papaya, 60 pesos per kilo. And mango, yara sa 142 pesos and 50 centavos taga kilo. For other commodities, refined sugar, 80 pesos per kilo. Washed sugar, 65 pesos per kilo. Brown sugar, 57 pesos per kilo. Cooking oil,
palm 350 ml 42 pesos and 50 centavos per kilo, kag ang 1 liter yara sa 125 pesos per kilo. Para naman sa presyo sang aton spices, red onion 100 pesos per kilo, red onion imported 100 pesos per kilo, white onion 95 pesos per kilo, ang imported 120 pesos per kilo, garlic imported 120 pesos taga kilo, ang native nga ahos no yara sa 110 pesos per kilo, ginger o kun luya yara sa 70 pesos per kilo, sili nga labuyo 250 pesos per kilo, hot pepper 120 pesos per kilo, kag ang sweet pepper 300 pesos per kilo. Kag amo ini ang mga presyo sa aton nga merkado.